Vítám vás u tohoto YouTubeového videa a Twitchového streamu. Toto není green screen, opět se nacházíme v Berlíně, druhý zápas, tentokrát reprezentuji Gentleman, samozřejmě i Enterprise. Pome proti týmu Heretics. Let's go. Já jsem ještě něco dodat, ale wow! Ale co je? Ale co je? Ale co je? Kamo! Facky. Třeba bych ten chat trochu vejš, kámo. Třeba bych ten monitor trochu vejš. No pozor! Vyhrali jsme kolo. A ještě jsme dostali do nozíny 9 bude OG. With the new map coming in the running towards champs, you think of last year making it to the grand final, Abyss ultimately what settled their fate. I think it's important early on to open up that discussion. And just sort of see where's the head at with Vašek buff, kámo, imagine. It's not the best start with an in-zone flawless. Heretics starting to proč není ještě jedna B? Co? Vekaž jeden? Vekaž druhý? Vekaž třetí? Vamos! Vamos, mates! How to say it in French? Takže co hraje Minny? Viper, Fate, jasně, jasně, jasně. Hej! Co to je? Well, you look at Heretics and the positions that they've found. They're catching players off left, right, and centre. There's players off screen finding kills of their own. Okay. Well, it seems to be easy enough in the end. Vámonos! Go and grab their fourth. Both players being highlighted. Many Blue pushes himself and has to TP out. And Woods trying to support. He got that space there, at least confirmed the kick. Možná už trochu mu dochází fyzička tady. Yeah, the double duelists having their way with things on the A site as it opens up. Still hate stream now, I'm not elbow. This is a problem. Gentlemen have players in strong positions for the retake. That they do. I mean, having to retake with a knock, but it is comeback from all the players to do it. So not really doubting him much, but doubting Gentlemate's chances in this round. Certainly considering that Team Heretics players to the good. Minny finds a gap. No one else to make it work. A quite gap. More than what is needed, and comebacks up. Save. Okay, has to throw in the white towel. It will be Heretics' first round. Jdu si pro Red Bull. Important that it comes right out of the timeout as well. I don't know if it was just a simplistic call from Neil and Weber to say just hit the A site. Because especially when you have not just the dimensional drift, but the fake out as well to be proccing the wall and hasn't really got reset, copy. Reset. But as that paranoia comes nice shot. Through, he's still good for a kill. And the players of Heretics, well, they're looking to descend upon this. Well, they'll finally come back his first death, as well as Kamak is thrown from the ball. Kde? Trade. 3v4 retake. Double flank from Gentlemates. Fox will just be trying to contain as much space as possible here. Heretics already starting to look towards spawn side. There's a flank coming in with the Nightfall and a full belt of utility for Vikash. He's looking to contest Team Heretics' tenure on this. This is aggressive ultimate from Gentlemates. Not a lot of players hit by that ultimate of the Nightfall. Yeah, you can imagine that this would eventually be the decision. Heretics get another round on the board. Well, Gentlemate's defense since the pace kind of switch up, not been able to live with it. Yeah, it's just so quick, these executions into the site. Kamo, já nemůžu ani odejít ze frameu. Ten záběr ty kamery je nekonečný, kamo. Slowing AoE ability, I don't know. Na ně furt koukáte. It's really, really strong in those kinds of situations. Just to elude the thorns that was but at the same time, look at the position. Okay. Pretty regrets. Okay. Well, he needs Beachy. Did the gap to work with, and now it's just up to Benji. And a 1 versus 5 and nowhere. Opatrně na tohoto problesna. Sakra! There was a slight pocket. He gets cleared this time. Kde trade? Heretics will not make the same mistake that they did on the pistol. And this is something we wanted to see from them in the next round. A little bit more mid-control. Start to
pressure different areas of the map. That split towards B could be much more effective. Okay. But only if Woot holds up his end of the bargain. The Dokáž si taky sosnul mýho Red Bulla. But MINNYBOO's done his job. Need to be careful of Kamek up top here. Looking out. Za dva, Kamik za dva, Kamik za dva, Kamik za dva. Za dva. Nezapal si ho jméno. Můžu si nahnout ten monitor nahoru? Moc ne. Radši ne, radši ne. Radši na to nebudu sát, ty vole. Je to ČT nebo T-map? Je to český cast. It's only Benji who's been designated to hold this area, still holding on to a snake bite of his Ale pozor, Kamik za 3. Benji Fishy v životě nevyhledá na V3. Což je dívat kolika smek, potom začnu nadávat, kámo, že uhnuli. Už mám emoty konečně. Akorát v bílém. Jak si dal tmavý chat? Tohle je čistka, to mě nezajímá. Pardon, kámo. Dobrý, klid už. Kde se dává ten tmavý chat? This could potentially get scary. Couple of kills, keep it close. I mean, I could potentially win the lottery, but that's not going to happen. Okay. Well, Woot has the convergent paths, and chat I fancy appearance. his chances more than yours. Kej's Prowler takes quite some time to travel down the rails of the Chat appearance to není. Kde se dává tmavý chat? They are on the Gentlemate's side. Kází. So they could actually take the site together with the spike only just now going down. Tady Kamik už bere hezký space, triple flank, kde se určitě tradu na Benji Vision bude maximálně za jednoho. Ani za jednoho, vole! Ani za jednoho nepůjde Riens. No co? No co? Ani Max za jednoho, Max jenom. Vůta to pálí a tady Bů v 52 letech nemá šanci klačnout 1v4 proti Gentlemates. Vole, úplně se. To jsou facky, ale. To jsou facičky. Gentlemates have got everything they want. They've receded. 5v3, controlled situation. Heretics, like, where do they go now? They're trying to explore towards that A link, but I mean, more starting to go towards the top side of the map, right towards that top mid. Yeah, and look, B is open right now, so Vašek if MINNYBOO puffs his chest out a little bit, plays confident, takes the space, they can contact all the way into B. Tady jakoby samozvaného the issue is streamového kouče Gentlemates, který budete klipovat v tomto topiku. Woot agresivní dash do heavenu, který udělá nic. Správně. Co má Minny za setup? Minny jakoby 3 dny před enemákama, ty říkal. Co říkal Patek? Že Gentlemates nejít overrated tým? Jo? A ty bez kejka bys vole dělal co? Počkej, klid. Klid! Oh. Klid means chill. Klid means chill. Time. He's stopping him from getting round, and yeah, exactly. All he needs to do is take him off the spike. He's done it. He's doubting him. He's doubting it all, and well, What? Can't get on. Lost. And he'll be ahead. 5v3. Více kludu. Last time, kind of MINNYBOO taking the space. A nice shot od Heretics, kámo. Actually, těžký zápas. Vtípečky stranou, těžký zápas pro Heretics, teda pro Gentlemates, pro oba. Wait for a moment to take your timing, and for MINNYBOO, unfortunately, that is cut short. Minny playing on the site as the bullets ricochet off of the wall. Placed by him. Krásný open.
Ale pozor! Utilitový umění tohleto. A tohle je hnus, ale... Tohle je hnus. No. No. Alonzi! No, z Berlína. Do tohoto cinema videa. 1-10 Benji. Jsem ho zaklel, no. Agresivní split, ale od Minnyho zakólovaný Vekaš prskal Vůta skrz smoke. Cinema. And he'll sign on the dotted line for the kill as well. Kamek caught in the crosshair. Nah. Rienz catches him and keeps it Not even. like this. Just one man off now. Not like this. Look at the players coming through, back through. I mean, there's two through Link. Hydraulics. You've also got to be looking at MINNY. He's going to be so late to this party, and time's ticking away. Such a long rotation as well. Just no gate crash available. A dobrý, že dáš kill Vekaš. 3v2 situation. Comeback začal docela potichu, ale teďko už je agresivní. Alonzi! Deviating away from it, we've seen a lot more martial from him, but right now it's all on the shoulders of Benji. Up close and personal comeback. Whips round the corner. Tokyo drifting but not finding anything. To nebyl moc dobrý. Like this mid round and as well as Heretics look towards mid and well, we've even seen procs. Storičko je tam, chat. It's a strong reaction, and immediately, as soon as the defense takes that mid space, Gentlemates feel like they'll have to re-clear it. So many angles to consider. The wall will assist in that endeavor. And that's something else to think about as well, the importance of these split executions. Because of Benji's wall, he's already used a lot of toxins to defend B main, so he can't really afford to cycle it again. There's a big question mark towards that top mid, but with the Chvilka klidu. Jistota je bonus, že toto můžeme si dovolit nevyhrát, ale my to stejně vyhrajeme. Same time, this now gets a little bit dicey with that entry through B main. Just completely opened up the site. Prowler catching Rienz, but he's looking for that second player. It's 2 1v1s as well. Completely split up. Here's the reload. Knows where Prox is. Still just falling foul to the potential of Vekaš. Situation. Corner and finds his. Now the 1v1. To je škoda. Nevadí, chlapi, nevadí. Bonusek, dáme reset, streamy do hloubky, analyzované, takže jsem si řekl, že tady dropnu tuto informaci. There's a player close in support, that will be MINNYho, and we'll at least get the trade to keep the advantage firmly in the defense's favour. The spike has been attempted though, and I mean, nobody's there to contest it. And Heretics have kept a lot of this ground as well. You still have Boo playing elbow. Gentlemates are going to go investigate and see if they can get more space, and they will do successfully. Ano. And MINNY will get We're back to 2 versus 2. Tento duel, vole, ten byl důležitý velmi. Ale co je? Ještě útek. Nice! Jo, IGO. Youngest IGO. Na zdraví. Bro thinks he's on the team. Tohle je samozřejmě všechno jakoby v rámci srandy. Všechno je to herecký výkon a pouze fandím, ty kokos, tohle bylo dobrý, ale tohle jakoby respektu. Ale už vypaněte. EP mention? Kde? Nevím, jsem řekl. Zalekl, kamo. Jistě? Dobrý, kámo, ten Red Bull nemůžu dopíjet celý, vole, actually neusnu. Just looking with this outlaw, a couple of angles to consider. Quite a bit of responsibility for him here. Like the wall goes up, he wants to disrespect it and is rewarded for it. MINNY dropping. That's also the vice removed as well, so immediate reaction. Prowler coming through B main, just checking for any players there. That's where the wall would usually be. Když se sednu tady na to kolo ještě. Vyletím, kámo, až to bude 13-6. This scoreline is about to look eerily familiar to what Gentlemates faced as they decided the other day. That's unless Vekaš has something to say about it.
time to work with and an ultimate as well. Got those two prowlers to clear things out, but 3 bodies are on this spike here. 30 seconds left. I mean, look, if he wanted to invest the Nightfall, get all 3, it's your choice of the site. Heretics have to gamble. I don't think he's feeling too confident in his chances, though. So it will land 12-6 position. To jsou finty za fintou. Pomožte mu, někdo. Ustřel se. Nice! Oh no, it's dropped to the wasp moment. Brox. Now walks into Brox. but they can't find Brox. And that's the big Schmox. problem is he's up on heaven and a chance Point, baby. to drop in the smoke. Has allowed him the chance, and that's Boo's smoke. Shorty v kapse. Against his own teammate as Brox walks through. Klid! Doesn't know exactly where he is, and well, he'll be able to find him through the box anyway, but does he have enough time? Yes, he does. And there you have it. It will be 7 for Heretics. Maybe you've not been in this position too many times before. How quickly can you learn to turn those Double around? angle. Rozbit? Není rozbit. Dobrá paranoia. Nice! Both sets of omens was Great. good enough, but now here we go. The reinvestment, the re-clear. Minny 1v2. And well, it's left Minny all on his own. 1v1 trošku, znáš. As a sheriff, Pardon. 2 players at 150 HP in the distance. I'm sorry. No, willing that they live a little longer. It's Vandal in his hands now, though. Health doesn't matter if you can just tap the heads with a Vandal. Does still have the arc rows out in the yard, so if he can find a way onto site, there are tools at his disposal. Another set of vines. Retrieving flash. But unfortunately, he doesn't have eyes in the back of his head. So that means that Benji will shoot at the cherry, and it's a good one. Kamek off the board. And that's no more Viper utility for this round. Nevadí. 2 as well. Důležitý duel na B-mainu, Minny versus Benji. Benji dostal timing a tam už je vypo, co bude hodit Minnyho a je to 5v3. To jsem rád. Too much effect on the round so far. Very quickly dismissed. Talentovaný shot od Minnyho a to se musí nechat. Oh. Jo, to je borec. A ty 4. He does go trade it 2v1 Vekaž. And close the gap in time. Počkej, Wood trolí. Wood má názor. The audibles have been held by Boo. He goes up high and wins it out. He should have had a chance there, but he'll certainly take it. We go down to 3. The missed TP from Boo. To perform on the duelist if he were to take up the mantle, but now they'll both share the stage. A to nikdo nechce. Just him on the front lines though to fight back in and making it look like a masterclass. So many players caught, 2 already executed. Creep up from mid and the saturate landing. Woo on for more. He's gonna miss out on the ace, but the work is done. That'll be double digits for Team Heretics in which to work. Vekaž, he doesn't even have time to work with here, and it's that old pseudo timeout being brought out for Gentlemates, but they've had plenty of time to talk. And every time we've seen this, there was never any counter utility, no backup option. Gentlemates look like a deer in headlights when that set comes through. They couldn't hold up traffic at a zebra crossing when Woot is in their face. I know everyone compared Road when it first came out, when we seen the map in terms of the outline. Little bit deeper, but this pack has now continued. Brud si myslí, že hraje, tam doslova tam sedím. Doslova tam sedím, kámo. Always so good at just holding ground for the rest of Heretics on both attack and defense. That's what he'll be tasked Dělej, vole, už to ukončí. Patrik Hušek. But no free fight. Knows that he needs to at least get 1 before he goes. 2 would be absolutely spectacular. Milriens is there. Here's the 1 instead to get the kills. Is that 3 now? And well, it could have been more, but he can't quite finish it out. It's a knife out. Oh, huge opportunity. Huge kill, boy. Vekaž will land it. Rozbito! Dělej, vole. Ukončete to už. Což tady je, monster je tady za chvilku. Klid. OK, strategie. Nabejtit Vekaže a Minny ukončuje mapu.
really chew through them. And also has one flash. The arc rose that was in the Vice could use is in main. Tak, první část úspěšně. Mě jebne! And make it 11. We are within one between these two. Tyhle? Towards this left-hand side where Gentlemates have had the most success up until this point, but Heretics have caught on to what that idea may be. 3 players 13-11 tady, kapesník, vole. Under the arch, into the arms of Co to má bejt? Co to má bejt, ty vole? Os. Přibliž vás? The defense once again. An advantage. Ty vole, pozor. 12-4 to bylo, tak to je moc, kámo. Tak to je moc. 12-4 nechutný. Nemůže vyhrát benji 3, ale jsem absolute beast the last few rounds, but once more it is this attack side, so it does feel like whoever can crack the nut first and find co ten comeback, kámo? Nechápu, že nehraje jakože to, nedropuje numbers. Jak bláže. Ahoj. Kdy máš kameru? Tam vzadu až, kámo. Já mám potom moc rád full screen, budete se moc prohlídnout všechno. Vyspovídat. Jste někde koš? Jo, tam. Vidíš vejkačku? Jo. A vodu nemůžeš si říct cokoliv, kámo. Většepice v místnosti, tomu se říká účes cover. Někdo musel řešit píčoviny, kámo, ale co to je? Ty Monster taky vzal Red Bull, takže na druhou mapu tady bude běhat ve dvou. A Monster si nevzal... To se neboj. Dámo. Not like this. Monster si nevzal dres s sebou. Já jsem nechtěl, nebo protože jsem se ho neměl brát. Fakt? Ale mám tady coin merch, basically. Vidíš? Tady mám coin. Je vidět moc. Třeba šiltovku, ale nechci se o tom bavit, o té šiltovce. It's overtime, you have to Ty go for vole, it, kámo. and it's just not possible. Kámo. Gentlemates. Players being noted through the fake utility, the paranoia. Ty píčo, to ne, vole, to ne. Takovýmhle stylem, kámo, by the way. Ten Wood dává furt double kill nějaký. Kolik má kill ten Wood? Co je za angle? To je nechutný angle, ale... Ale to bylo... To je jak port... Gentlemates are making their approach on a site which is ready for them. Toto ne. I mean, Heretics are distracted by Elbow. Jak si přesně dělali Igora hnízdo, ale šli Počkej, tohle jsou ty situace, kde ten comeback musí, vole. Teď to klikne, koukej, ten comeback, ale to je jasný. Ty píčo, možná ne, vole. Ne. Ty píčo. Comeback already dropped down to 27. Need to go huge and only walking away with one. It's all on to je v hajzlu. Kámo, to je disaster of disasters. Jako radši se ani nechci koukat na ně. Já teda na full screen chat, chcete vidět na full screen? A team like Heretics will always be there for the fight. Máte teďko zvuk, ale vidíte... Klud rovná se chill. Druhá mapa, zdravíme i na YouTube, zdravíme tady nově příchozí na Twitch. Koi Monster, profesionální vhled. A fandění samozřejmě minimum komu jinému. Jako takovýhle start už měli minulou mapu, takže já mám sílu jakoby mít radost. Jo, takhle. Že se nechci nechat jakoby napálit. No jakmile padne ta 12, tak začne, vole, tam podle mě vykaš a prox, ne? Ukaž mi vykaše straty. No, straty. Straty tady taky dojede, kámo. To si četl? Co mám moc s hlavou? Jak mám permu, vole. Ne. A že, jo, já vím, no mám to takový. Jak začal, kámo. Pojďme od toho, vole, na Pavla, vole, vždycky trollu, vole, co máš slasy. Na Katarína tady si zastává hned. Ježiš, děkuju. Rys. Hele, Joru. Počkej, ale... Looking generational, kámo. Tak jako... Kluci, vetřek, to se nehodí, no. I know it's only the third round, but there will always be doubt at the back of Gentlemates' head if anything like that happens, any disasters go through the round, and well, invested in towards an op and losing it so early, it won't charge towards champs. I mean, you
can't forget the heartbreak that they went through last year, and I mean, Minny was speaking about it in terms of how it looks like Kámo, to je debil, co to dělá, vole. Jakoby kejčka bez střechy, ty vole. On je mimo, podle, já nevím, co se s ním stalo. Já to řeknu, já nevím, co se děje. Testy nádher na stage. Pozor. Se mi s ním zahrajete všechno jenom rád, že se randy. Náhoda. Na zdraví. Jenom názor. Že další věc jsem samozřejmě ukradl toast. A byl tam, jako jsme tam byli s Kojem a jako jsem se ptal comeback, nebo já jsem ptal comeback, jakože comeback, how are you? A on že, jakože Ranging Berlín. Vždycky se jenom musí ještě kejvat. Ty vole. Ale ono to je jedno, kamo, nemusí jako mít anglicky, když ti tady dropne vole 30. No, tak dobře už. A mi říkal, no, že to jako tomu nenamluví. A vždycky Trankru, že chytíme tak full, jakoby japuje takový ty fráze jenom. Yes. A jako ono to, ale ono basically, nebo to značí, no. Ono to je možná i to nejlepší, co můžeš jako hráč mít. Když se nepotřebuješ zpomalovat koms. To je škoda. Jakože Pop his own ult and confirm all three players are retaking from spawn. Yeah, and now Team Heretics have all the information they need to set up. Brilliant paranoia back through. Minny already with 3 kills under his belt, on for yet another ace. Tohle má reveal veka? Back to the site. Ahoj, Deva. Nemá. A oni se ho hrozně bojí. So many quads. That's not going to cut it here. Rien's without utility, nothing to set him up. He just has to take the timing as they're double towards stairs. Finally coming in. Tak to bylo takový tier 2 trošku. Rien's getting the first now in a position. Jako ten Vekaš tam tančí za tom smoku. Kamo, ale tam si defuznou bombu, jako bych mu chtěl říct. Jako promiň, já tomu ty píčo. Ty debil. A Katarina. Benji má, kamo, životní sérii. Já bych řekl, že spíš sezónu. Nepravda, už je dlouho. Ale vyhrali HVC. To je, kamo, jako crazy. No, it's going to be destroyed actually by Prox and Shot, and as the players now start to scale slowly onto the site. 15 vteřin. Barely any time for this play to happen. 10 seconds or less. That's factoring in the spike plant. Kamik still from hell, looking to snap onto a couple of targets. Nice. Bekash has done all he Kluci, can. spolu! Ty píčo. Comeback vysral tam co za shot. Ty že se na mě ten Kamik podívá, ale já mu ukážu, ale tak jako Pavla musí jako poslouchat, to je prostě jako nejstarší radián v Česku. To je achievement, který jako může to jenom jeden člověk. Nejstarší chlap v chatu. To nevíš. Není. Furt má víc vlasů než já, no, ty vole. Jiřino! Je, nice ale. Počkej, ne, to není až do prdele. To není dobrý. Ale jako byla ta halu, jsem si říkal, jaká je šance. Dobré, on dá oba, že? On dá oba. Nedá. Ani ho dobrý. Right click skok. Vole, neboj se, když víš, že mám skok, skoč po něm, vole. Ale, Korean sklač je dobrý, no. Nice. Vamonos. Jsi to mixnul, protože mi dal ten dres a ten dres byl taky jakoby navoněn nějakým stylem, takže jsem... Ty dal minzo? Jo, no to je podle mě nosil, jako na 100% nosil, kámo. No tady byli, nešli hrát, když Alešek hrál. Tak mě to zmadlo nos trochu, že oni mají 2 týpy dohromady, vole. To musel dobře to. Chce být, no nic, že zpátky do hry, ty vole 6-2. Kecam! Je to bůh, v pohodě, vole. Ale to Vekaš, ty vole, no to je těžký, kamo, Vekaš klačí a bůh. Co si vybrat? No, fišel stream. To má reveal, kámo. Jaká je šance, že bůh to úplně vyjebe? Já nevím. Jako... Já si myslím, že je velká šance, že to vyjebe, čemu on to vyfne. O toho tam je, aby měl velký mozek, který by měl vyhrát klač. Díš, vojavka aktivovala. Hej, smukni mu bombu jen tak. Smukni bombu, kámo.
On to fakt dostal. Monstro zaklel, to je bodec. To je efekt jako. Teď se FPS mají, oni mají lepší kamo kopy než my všichni. Počítače, teďka všechno je fakt jako udělaný na tip, je to fakt dobrý. Je lepší jak doma máš třeba, ne? Cože? Je lepší než máš doma? Je to podle mě stejný. Hrajem jakože, já mám zase jako asi 3070 ještě, ale mám tam tu 3Dčkovou, tu nejnovější. A teďka oni tam mají taky. A prostě 3Dčkovej, ten od AMDčka. No, tak to je. Oni to teďka, oni právě teďka to upravili po těch technických pauzách a zároveň teďka my před těma zápasama jsme měli performance právě ty skrimy, kvůli vytestování těch nových počítačů, jenom my, Apex, Gentlemates a Giants myslím. A oni zkoušeli různý setupy a věci, zároveň se na streamama i zároveň se screen sharingem prostě pro ten stream. Máš ještě k tomu málo času, když hraješ tu první hru, tak je to docela v pohodě, teďka to ještě navýšili, myslím, trošičku asi o 5 minut, ale ty, když přijdeš hrát na tu druhou hru, tak máš, myslím, 10 minut na to všechno nastavit. A ty si musíš prostě nastavit myš, nastavit sensitivity. Ty normálně v defaultu ve Windowsu máš, myslím, 6 z 10, tu myš nastavenou. Tady je nastavená 4 z 10. Takže ty musíš hnedka jít do toho nastavení té myše, dát si tam 6 z 10, otevřít si třeba Synapse nebo G a podívat se, to máš jako v defaultu. Pak si musíš nastavit ten language, aby ti fungovala klávesnice, přihlášení, všechno, přihlásit se do Valorantu. Potom, co ti funguje všechno ve Valorantu a ty věci, jaký mindy, tak ještě si musíš nastavit monitor. Protože si musíš nastavit celý monitor, potom se byl někdo jiný. Já mám úplně jiný setting. A máš na to 10 minut. Po 10 minutách ti řeknou, jako, že prostě bude nástup, bude se natáčet nástup a vypadne to. Protože jak my jsme hráli kontinuálně taky dojebaný a Primu Admini to nefixli, ale na to nejto fixli, jak jsem mu říkal ten fix, ale asi to nefunguje. Že tento japping mimochodem bylo, jakoby, abychom zastínili to, že dostávají přes píču heretik zase. A bere se to usetí Nvidia za teď, úplně všechno. To je nejhorší, ten Nvidia je nejhorší, kámo. Já už jsem přestal i doma si nastavovat, vždycky nám jenom výkon. No, já taky už to nedělám po jednom nikdy. Já prostě jako, ty FPSka jsou tak solidní, jakože nepoznám rozdíl, mám 76 FPS. Takže já vyloženě si nastavím akorát to digitální oživení, co tam je. Barvičky a všechno. Kolik herc mají monitory? Měli 360, teďka tam jsou 400 Hz. Jak mohl klidně ukázat počkej fotku. V zápase přišel ještě za hodinu, za 2, že na rankedy a byl úplně v pohodě. Ale myslím si, že tohle už by zlomilo každýho, kámo. Takže jako kurva okamžitě až ti fandíte, a může až dělat žolo po mém chatu, mě už jenom bolel tam prohra proti Liquidu, jako tady prohrát dvakrát si overtimeu takhle hru. Proti Liquidu myslíš jako Aleška? Ne, nás jako. Jo, tvůj. Porazit. To jste taky měli close, no? To jsme měli úplně vykantrostratovaní, se fakt věděli všechno. Brilliant play from Kamik as well, just cordoning off main, still the suppression coming through. Benji in the corner. Rian's playing the clock. Get another one up in that next phase of utility. Gentlemates have been very quiet, keeping their cards close to their chest in terms of what they're doing. Jo, je to 24,5 vrství, jsou to ty normální, ty zouvíčka tam jsou teďka na té stage, já vám to řeknu. Novíčka mají 400 Hz monitory? Jo. Já myslím, že mají až 540. Mají 360, 400, 540, teďka mají snad 600. XL 2566X. Monitory to jsou. Ty vole, ne. Mě bude praskal Fallout tady, jako fakt, ale Minny za 2. Můžeme si ukončit už rovnou teď a ne to tady zatáhat do overtimeu. Ty si vyhrál pisolky, jak se bojím. Minny, pojď, píčo. Kamik by mohl. Kamik má dobrý klač, je to bůh klači, takže... Ne, já slyším ten řev, kámo, hezky nervy, ty vole. Nice. Ty vole, zase to dá pozdě, ale... Tyhle tohle kolop, ty pičo. Ale to je dobrá kejčka. Teď mi to došlo. Taká ta OG kejčka, nebo nějak byla jiná? No, on hodil kejčku, že jo, si na laneu. Kluci, klidněte ho. Já neslyšeli, no. 5 minut, tak to ztrácím. On měl kejčku na laneu s tím, že ho zakryla na tom rohu toho boatu, takže by ho nespotl ten reveal, který tam byl na žirafu. A to zházel podle mě už sosnovce, kámo, takový kejčky, ne?
looking to get punished here. Timing doesn't matter when you've got 2 bullets. Feels as if this match has maybe come at the worst time for Gentlemates, considering last week and now considering how this matchup looks. We'll be looking at a ale koukej, no to je jasný. 3 killy, tak to má. Jako já bych koloval kámo každý kolo na Bua prostě, no. Heretics are under no illusions that they don't have too many rounds here that they can afford to concede. Pojď, mají pistolky. Ale vždycky si chce vezme nějakého toho youngstera, ale vždycky někdo s ním jel. Že ho fakt nutně potřebuje. And I think that's the biggest part about Heretics, because in games previous, rounds previous, we would see their heads go a little bit, we would see díky Finec. Finec vole, díky za 6 měsíců, vole. Díky. The way that they're going about and very disciplined. Like it does start to become a feel-good moment for them, I suppose, as they are looking to top the group yet again. Arience coming up, like you said, but GX. Nemuseli vyhrát kill Ariencovi, aby neměl ulti. Teams that they will have to face. It's another solo side. Nice shot. Názor. Minny neulti to ještě ty biče, hlavně. A ještě jeden kill a pak ulti na max. Jestli comeback dá kill, tak ultíme Minny, OK? OK? Igor Hnízdo, vole. Surely get the answer to, but it's more the utility for me. OK, možná ultíme. Ale má na piči pozičku, aby ultil. Lepší. Oni nemají utility. Nice shot! Byl ještě jeden? And well, it's going to end up with it being easy in the end. There was a chance in which Gentlemates could have worked, but they couldn't make do in the 1v1. Now, tady se beefuje Orim v chatu. Choose. Simplification. Chtěl dorazit ty, aby Orim dorazil za mnou. Choose MB. Outside of B and very quickly ultimates being used. It's both that were in the pocket of Gentlemates, and well, the first kill actually goes the way of Heretics, and they've not considered this. MINNY playing within the smoke re-ends through the cage, and well, they've activated at the right time. Jako first tempo, vole, dobré. To je dobrý. Riens stands there waiting. Benji fishing is a duet that has worked many a times. Nebo by mohli nepušovat a jít po CTčko možná. Through the camera, the recon bolts. Tam jsou zmatený úplně. Starting to work in a delay because Gentlemates are stalling out here. They're worried about where double backside and backside could potentially be, and it continues to go Heretics' way. It seems to be an absolute coming huge kill. Kamek finally gets another kill. There's time ticking away. That's Benji to go down soon. But instead, it's the remaining players that hit teďka začínám mít strach, jako teď už začínám mít strach já upřímně. Mapovali už 2 poslední mapy trvnuli. The players now start to make their way on to A for Heretics. Most importantly, no, ale Bu, to je prostě ono, to je ten Bu. Ale když jsem to řekl, před 4 mapy. Zabij ho do píči! To je ono. Proud partners. Prostě musí jít do Bu a kámo, on prostě nezabije nikoho, to prostě tam je to zaprý. Ty si prostě řekneš, že oni tam jsou sice ve 3, ale oni tam jsou ve 2 prostě. Nemáte strat Bu, Kotkojčet? Nevím, jestli jsou spolu ve skupině nebo ne, ale... Nejsme. It's worrying because you are having to retake with the operator. That's the other thing to note. And well, the utility has been destroyed at every moment. Heretics are running out of time. To byla tady, to nebyla na short. Byla na tom boxíku, nevím, na kterou stranu koukala, ale to byl ten replay, kamo. He's making it doable. 6 bullets in the chamber and a player to support him at the end, playing over one. Nepíkuj, proxy, nepotřebuješ píkovat, kamo. Na co potřebuješ píkovat, kamo? Prox has been eliminated. Ale proč prostě píkuje první smoker, kámo? Gentlemates in that opening exchange. They get nothing back in the process. All the forces are starting to align through towards A. And this is what we've seen from Gentlemates, grouping up as 4 or 5 players, trying to make that direct hit happen. Heretics already 3 players towards this side of the map. The bodies are there, they are ready. Firepower as well. As well, the goal button has been pressed. Comeback, prosím, aktivuj se do píči už, ty vole. Still even in terms of trades, but finally Heretics will put their opponents to the sword. Maybe to the knife, depends on what
To flatnou, ne? Comeback prohraje pod heavenem. Dostane spam, to je do píči. Mám nervy, kámo. No, actual nervy asi. Na pizza ten Vekaš, on házel nějaký shock darty, píčovinky. Má dobrý line-up, Overall, tohle je dobrý, takže full retake, vole. Oni mají strašně moc silných věcí, ale oni nic nedělají, prostě oni stojí, jak kámen. Jako má counter util. Oni je vyfull vyházejí. Kolik do dveří kámo, musí paranoáčů. Vytrefí všechny, konec. Kolik do dveří musí hodit, kámo. Paranoá na 4. Kamik, molík, mrtvej, vole, do piči. Nemůžou stát, kámo. Proti celému retakeu. A hlavně proč nemáš žádnou counter utilitu? Protože to vyhážou na side, jo? Prosím, co běhka, já. Do píči. Ale ne, je vole dva, jenom jednoho. 3. A je čtvrtý, koukej, vole. Vekaš, ještě jednou do smoku dělej do píči. Nebo tam vlítnu na tu stage. Kluci, vole, bude sám náč. One player on A, one player on B, and one player holding on to the exit from mid. Škoda, že nemají žádný jako utilitu na clearnutý tý picech. Tak killjoy molík, víš? Collect a little bit more space towards B main, most likely. Such a difficult position to try and clear should Gentlemates want to head in that direction, but right now they're just looking for a pick somewhere. Can they find it? Prosím, trade to kurva. To je píče, ten MINNY nebude expresivní. And that's the positioning I was talking about. He pops out at just the right time for them. The new gen of mates and what could be their final face in VCT for now. Not like this, not like this, not like this. Some kind of great escape, but hraju retake. Comebacku, vole, prosím. Děkuju. Lamín je mal Valorantu, kámo. Když mu to... Nice. Kámo, ale oni zas stojí, oni mají full utility. Nemají, actually nemají utility. Heretics tohle by nebyl. Nice, Minny. Nice, Minny. MyIGL! Máš orady na bombu, nepíkuj ty skurvo! Pardon. Nice, Paťas, do píči. Minny! Píčo. Gentlemates Minny! Dávám bomby, dávám pesky! Oni jim to freeznou a pušnou CTčko, podle mě ty Heretics. Tam jsou dva už, kámo. Oni freezou, čekaj. Ty píčo, prosím. Nice, kluci, nice, do píče. Flash, dobrý flash, nice, do píče, Kamik. Ale to nebyl problém, defense nebyl problém v jejich šulině, vole. Problém byl atak. Okamžitě do Ačka, fakeově jdeš do shortu, shoust! Pomena. No, ale to zůstanou na B, no. Ale musí dát, dobrý, Nice, unleashed. Sorry, Minny, vole, si borec. Vyspamoval ho. Si borec, Minny, byl to dobrý kol, ale dělej zabíje do píče! Trade! Nice, Rox. Počkej, Paťas, nice, do píči. Nice, kluci, a pome, vole. Je to půl, kámo, 1v4 jsou, 1v4, vole. Mates! Gentle! Sorry, shouty, Ili, vole. Michal Glansner, Míšo, vole, já se omlouvám, vole. Prosím, vole, nemladí mě. Vidíme se na zrče. Kurva, vyhrajte to, ale už. Já jako má paranoju, bych chtěl říct, ale jedna dobrá paranoja, jako můžeme jít ještě na další kolo. Vypol na retake ještě. Nice, do píči, kluci. Ty vole! Jedno! Ještě jednu mapu! Dobrý, ještě zrázu nic nepsali ještě. Monster tady zkontroloval můj Discord. Tak koukal, jestli ti nepsal ten raučák, víš? Ty piče, možná mi psal. Tam jsem to neviděl. Jsi byl v té rumce? On mi dělal rumku, víš? Nevím, je to dobrý point, já jsem tam nebyl tak 3 hodiny, vole. Dobrý. Tohle jsem viděl, víš, jak jsem čekal. Aha, good. By tady bylo don't show the like. Tam je.
Jo, když jsem tam musel dát VLR profil a otevřel, ten se rozplakal, ale seš tam. Já tím plakám každý den, proto mám vyčíšník Liquipedia a ne VLR, to mám. Ty jsi jako Super Enterprise? And that's 2 players to the good wow. now. Benji potentially caught in a pinch here as well. Back to the wall of hookah means he's a very difficult clear. Timing is on his own terms and conditions. Between Minny and comeback though, it's a 2 versus 4 situation. Benji only needs one. A teďko ale jsem jako streamerský coach. Paťas to klíruje tyhle, jo, klíruje to. Ale vyhrajou, vole. Jako comeback, to mohou být online už. No na té vejle mi jsem měl bombičky na tom bandí. To na všem jezdí bombičky, když to není oficiál zatím. No, Paťas, vole, to je můj engla, tady to. Viděl jsem, jak ho hodíš. To jde, tohle jde. Tohle, no, ne, takže já to jde Paťas. Nevan hejt. Já, spoiler, vole. A to vždycky jen Benji zařve jak první, vole. Já tam mám větší jména, to mám Natana, no, prostě. Bohužel. Natank je tady jako model. Jo? Uf! Nice, do píče, kámo. Toto smíme, toto smíme. Trochu jsem jakoby dělal, že nekoukám, ale... Já jsem načapat jenom Heretics. Double Anglo-Sac. Who doesn't have any smokes to maybe go through in towards elbow, so it will be the exit game. Urf management měl by pushnout Vekaš, teda Vekaš, comeback. Comeback, push CT, bro! On zařval na stage, vole. A piče, když si proto na tu vejle, jim tě rozsekám. Hrajou na piču, to je Heretics, vole. Šitej. Such a big duel to win as well. The power just really there is no Gentlemate's presence outside of A. Not least towards the shower side of things. Rian's catches win that there are a few players here, but not how many. It's the ult coming through now. Pičo nemusel, kámo. Bylo navíc od Riance, no. Jo, to vypotal ten šavrej. Smoke it off. Další teleport. They've already won. They've crossed the finish line. They are waiting for Gentlemates to arrive at the site now. All 4 players through short. They know they're here. There's only one that's actually got the full health and not clearing the corner is going to be a disaster now. Nice. As Heretics have an advantage to get this over the line. Instead, no. It's all even. Spike is down and a post plant to work with. No control for Gentlemates either. Nothing to work with. Well, and you've got a late flank coming through. Benji Fishy. Will he activate at the right time? Well, the sound has come up at the right time for the players, but they're still trying to get more space. They're still trying to get something which they can work with. But catching Benji Fishy will actually give a little bit more safety. We're on for the ace. One more to find. Denied. Nice, do píči. Mašallah! A Red Bull clutch. Podíváme. No jako, ale usmál se na tebe, usmál se. Tak abřil. Sheriffs on Heretics. První partnery jsou vyhozený z arény, zvolna tady ten druhý týpek tady takhle. Někdo se ptal v chatu, jestli trénují prostou, Unreal 5 nemá nikdo k tomu přístup. Prostě tam padne update to podlak pro všechny. A to je jak jako open proti jaku. No ale timing tam padl jako by na... Nice, ty vole, že ho mysnul. Ty pič, ale proč to Ty pič, tohle je prdela, že ho monitoru za chvilku, kamo. Co je? Once again, it's Minny lurking on this Viper, collecting extra space for the rest of his team. Jakože mají v týmu comeback, ale comebacky zatím dostávají, jako ty vole. No, all the bodies are here for Heretics. And again, just to note, they are one player to the good. Cosmic Divide goes in from the Krásný výhled na arénu. Děkujeme. Panorama. Je to insane tady. Mám ještě jeden záběr, kdybyste chtěl. Teď ho vidíte, ne? To je on? Ne, není. Ne, to není on, to je někdo jiný. Není on? To je víc takhle velkých chlapů, ne?
The ultimate goes elsewhere. Onto the spike. Tap still gets the kill onto Minny. I didn't think this was gonna happen. I don't think this round was gonna happen. It's Heretics. Co robí? Tady máš zvolil záběr největší. It's a pace safeguard thrifty for them. Snatch that. To be honest. Neklírujem cornery, kluci s ultinou. Tohle není sick. Kamík, vole. Kamíček, kámo, kam kouká, vole. To bych byl na straně, počkej, já se nepodívám na to, Paťasa, jak vypadá. To vidím jenom čelo, takže moc nemyslím, ale... Comeback aktivace kdy? Her talents are really suited. Comeback umí být takový, jako je Wood taky, ale jenom na rankeru zatím pičem takhle ho viděl. Nebo i v těch byl Pacific, ale v té redničce já jsem se bál, já jsem to i říkal Paťu, že se docela, jakože nevím, jak ten comeback bude hrát na stage. Jakože je insane a zároveň hrál Ascension, že jo. A tam hrál dobře, takže jsem jako říkal Paťa, že to by měl být v pohodě, ale... To je nejmladší tier 1 hráč by the way, že jo, takže... Jo, ale tak zase Alfair, tak když byl nejmladší tier CT, byl úplně insane, no. It's into elbow yet again. Benji still hanging around, just dictating the pace, holding the smoke, stopping any players from pushing through. But it's between procs and comebacks. They are the ones that can really shift this in the favor of mates. It's comeback, in fact, probably by himself now in elbow. Ale počkej, tam ulti dobrá ulti, ty píčo, ty bys kurva rychlejš reagoval. Neslyšej. Neprohraj ten. Ty do píči. To já taky, když jsem to viděl, no, že jakoby 40 €, když jsem přijel. Mi poslal Kovi prostě adresu opisu, ať jsem zajedu teda poprvé. 40 € říkám. Až jsem měl hodinu. Je tady opravdu nějakou silnici prostě. Nevadí, chat. This is adaptation. This is everything according to the plan. Nebo ulti prostě elbow zase. Co budou mít prostě. Poison Cloud does mean that the Gentamates players can walk out the side of it without being spotted, and the recall of the Nebula has also called that into question once more. Shooting side. From this area, Flash Minnyho is one which no longer feels comfortable to stay on the line. Taken down inside of the Molly, but Heretics still have 3 players to po druhý zvolil, ale jsme tady byli změny, když ještě nehrál tier 1. On je ve stresu. Kámo, ale ten comeback, ale... Proč hrajou tak hard o tu hooku? Nice. Ty vole, jsem to von. Skoč, nice. Nevadí. Ale full tince, viď? Kde má sobě Patrik Hušek. Kurva! Yeah. Děkuji, Zvolda. On ti to klipnou, když poprosíš. Diablicky. To ti jebe. Ok, this is... Už měli timeout? Jak to mají s timeoutama? Ten tak nemůžeš koupit ani. Tu menší, ten nejde sehnat na menší, tohle ještě nějaká větší, kámo. A to bude strašně žere elektřinu, takže to není dobrý mít doma. Že to má F-ko. No nic, 8-2. Náběh na 9-2. To je taky takový F-ko. Hezký review. Tohle je solidní, kámo, ale ten one way. To co je za one way? To se mi líbí. Heretics jsou actually inovativní tým celkem, co se týče utility. Vnímám. Heretic na Xboxu vymyslel Booten, nebo nevím jestli Boo, ale... Kamo, ale on zase nekoukl, na žádný korner se nepodíval, ten kamik tam. No, jenom skáče si. Jak v Minecraftu, když jdeš kámo na Skyblocku. Oh no. Píčo, no. Minpurs! Nice. Ten neschválne prostě ten Minpurs. Comeback aktivován, plus. Ještě pojď Bejku. Co mu dá...
dropnu tu ultimu. To je benjymu. Kolik má vekaž do revealu? On čeká na reveal? No, on čeká na top, vole. No, on to může jenom jiggle peek, no to vidí, že nedefuje. Ty kámo, není šance. On čeká, že mu dupl ten mince, že jo. Nice, paťas. 9-3 kurz, paťas! Dá pomečet. Vitality foot. To není špatný zápas, jen to není Čecháček. Nemáš ten ten. Nice comeback. Ale proč nejdu spolu se kamarádi? Možná nebude stát kolo to, že ten benjymu neumřel, testy, kámo, napíše nepřicu já. Do píči, kámo. Defusing, vole! He's defusing! Choku. Tak jako nemůže hrát na elbowu, protože nepomůže minimu. Ta rotace je tak late, kámo, to jako za mě ten Gekko by neměl být na elbowu, to tam je. Strašně, jo, měl být spolu do side určitě, no. To jako to je v píče, Minny sám, jako tohle je špatný kolo. Jo, nevyběhl ani. A vyběhl. No, aspoň, že tak. No, do smoku. To Minny buvá. Se smokněm nahoru. Počkej, mi neflashil long, nevím, protože podle mě si myslel, že jsou blízko. Jo, že nemá dash, ten retake. A oni mají smok na longu. Nevím. Off this push. Elbow still out in the open air. Comeback forced to hold on this angle as the rest of his team group up to make the play. Kamek empty utility belt. No chance for an easy defuse here. He's going to go right under the nose of Heretics and the watchful eye of Boo. Calling the shots. Commander in chief. It is comfortable. Jako tohle bylo celkově fakt špatný kolo, no. So far in this map. Nice. Plant has been slowed at the very least. Now position revealed. Vikash dropped. It's really just come back in a position right now where he can challenge Heretics. The horn coming in. Dobrý molíček naučený. Kamek ani nerotuje. All of them do. It's a powder keg backside and Gentamates are finally ready to nice. Nice, týpek timing, vole, jakýho molíku tam začal tát. And now they've got numbers. It's back Hoď to molotov. and a huge one versus Hoď flashos. Kamek looking to find Minnyho. Ty kokotos. To je troll. To chce pauzu, to je jako ten Kamek, já nevím, co dělá. Kdyby hodil insta ten Gekko flash doprava. Mně přijde, jak kdyby Kamek nevěděl, co má dělat s tím Gekkem. To možný, no. 3 elbow, nebo čekání za hovno. Comeback at the front. Rest of mates falling behind him as Heretics have dropped off into elbow. There's no utility to stop this diffuse. Want it to be stuck, but it's Reans instead that dons the cape again. Paťas, Minny trying to make neví. it Píči, no, to je needs a masterclass in this 1v1 where he's got his back turned. He's completely lost Woo. Has no idea where he is. Still double check. Kurva! Škoda. Runs out of bullets. Obou stran. Že Boo smoke heaven, takže jde víc obou stran, jakoby. Toho smoku, jestli víš. Nevím, jestli jsem fanoušek, ale to se nám nic neudělalo. Minny Boo will sit him down. 5 versus 2, no weapons to save, no money, no silver linings for Gentlemates. Heretics have them exactly where they want them. Just waiting to walk out and seize that 12th round for themselves. That's exactly it. Last couple players looking to get it finished off right here, right now. Finally! Moving up for the short hit. Wu is the one detached from the pack. The explosion comes through. Okay. And well, Heretics get Kámo, ale oni tam nechají comebacka a dva rotujou na co dělají, kámo. A možná comebacka jsem, nevím. Neznáme protokoly, no, jaký mají, ale určitě by se hodilo víc, kdyby dělali všichni to sami. Jako jo, no. Tries to take a step too far here, but setting up Minny Boo, he makes it look good, and Heretics make it look easy. Nevadí, no, jakože za mě to je ten long, no, podle mě. Já nevím, jak to, co tam, jako, jak oni hrajou. Po co oni tam mají za plán, samozřejmě, ale... Mně přijde, že oni prostě ztratili B-long, nevěděli, co se děje na mapě a oni si prostě už dělali, co chtěli Heretics.